الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته الطيبين الطاهرين وعلى كل من تبعه وله بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ربنا اجعلني وإخوتي هؤلاء من الفائزين. نسألك في هذا الجمع المبارك التقى والنقى والعفاف والكفاف والغنى عن الناس. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على أنفسنا وعلى القوم الكافرين. يقول الله سبحانه عز وجل في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عباد الله، اليوم سنتكلم بمشيئة الله سبحانه عز وجل ونغتنم هذه الفرصة لوجود كثير من الشباب عن الوالدين. الوالدان اللذان هما سبب وجود الإنسان. لولا أب والأم ما غيكون يوجد الإنسان في هذا الكون، ولهما عليه غاية الإحسان. ولأجل ذلك تكررت الوصايا في كتاب الله سبحانه عز وجل كثيرة تحث الإنسان إلى حسن معاملة والديه. وهذه الوصايا تلزم المسلم إلى البر والإحسان إلى الوالدين والتحذير الشديد. جاء التحذير الشديد في كتاب الله سبحانه عز وجل بعدم عقوق الوالدين أو التحذير من عقوق الوالدين، لأن رضا الله مرتبط أو ربط الله سبحانه عز وجل رضاه برضا الوالدين وسخطه بسخط الوالدين. يقول الله سبحانه عز وجل في آيات أخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول كذلك: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ويقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on profite de la présence des jeunes durant cette période de vacances pour parler d'un sujet qui est les parents. Et tout le monde sait que le respect des parents est une notion fondamentale de notre religion qui est l'islam. C'est cette notion que repose la stabilité de la société musulmane tout entière. Et un des principaux versets du Coran qui fait allusion au type de relation qui doit unir les enfants aux parents au sein de la cellule familiale, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de l'explication du verset: et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marqué de la bonté envers tes pères et mères. Envers les pères et mères, c'est l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf. Allah, il nous interdit dans le Coran même de dire ouf à tes parents.
c'est pas les insulter, c'est pas leur manquer le respect. C'est vrai que la société a changé. Et parfois les jeunes musulmans, et les musulmans en général, c'est pas les jeunes, je parle pas que des jeunes, je parle même de ceux qui sont déjà des grands-pères. Il y en a qui sont donc des grands-pères et qui ne voient pas leurs parents, ou que quand ils partent en vacances, ils partent chez les beaux-parents, ils partent pas chez les parents. Ou qu'ils téléphonent même pas à leurs parents. Ou que leurs parents, ils sont dans des maisons de repos. C'est la honte. C'est la honte pour un musulman. Lui, il mange, il dort tranquille, et son père et sa mère sont jetés dans une maison de repos ou chez les beaux-fils en général. Chez les gendres et les enfants, ils sont tranquilles. Sachez que là où elle tourne. Et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit, mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Donc les parents, c'est la cause de notre existence. Agissons-nous avec bonté envers nos parents. Allah subhanahu wa jal, il les a mis sous sa protection. Et la satisfaction d'Allah subhanahu wa jal demeure liée à la satisfaction des parents. Le père et la mère méritent plus que n'importe qui, ou que quiconque, le respect. C'est pourquoi il convient d'être bon en premier lieu envers eux et de les traiter avec beaucoup de bienveillance. Et en raison de la grande dette que l'on a envers eux, qu'on en a à leur égard. Et on ne se rend pas compte de cette importance des parents jusqu'au moment où on devient parent. Le jour où la personne est des enfants, ce jour-là, il va se rendre compte de l'importance de ses parents. Et parfois, on va se rendre compte de l'importance des parents quand on va les perdre. Et là, ce sera trop tard. Allah subhanahu wa jal considère la bienveillance envers les parents comme une obligation qu'ils doivent observer tous les hommes et non pas seulement les musulmans. Parce que Allah subhanahu wa jal, quand ils interpellent les gens dans le Coran, ils ne parlent pas qu'aux musulmans, ils parlent aux hommes. Et il dit dans le sens de l'explication du verset, et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Il dit aussi dans un autre verset, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté subitement pour lui, sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Il dit aussi, subhanahu wa jal, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. هذه الآية الكريمة توضح ما للوالدين من جميل عظيم على وفضل كبير على أولادهم، خاصة الأم التي قاست الصعاب والمكاره بسبب مشقة الحمل والتعب من الوحام وغيثان وثقل وكرب وغير ذلك. وأما الوضع فذلك إشراف على الموت. كم من امرأة ماتت وهي تضع ابنها أو بنتها. الوضع هو إشراف على الموت لا يعلم شدته إلا الأمهات. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء التأكيد في كثير من حديث على وجوب بر الوالدين والترغيب فيه والترهيب من عقوقهما. ومن ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين أو في سخطهما. اللي بغى يرضي الله سبحانه عز وجل يرضي والديه، واللي بغى ربي يسخط عليه يسخط على والديه. Les relations entre les parents et les enfants ont beaucoup changé ces dernières décennies. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit dans
un hadith, la désobéissance qui apparaîtra au sein de la communauté musulmane. Ceci a touché malheureusement presque tous les foyers musulmans. Et les conséquences en sont très graves, car une fois que les liens de parenté sont altérés et touchés par la mésentente et le manque de respect, c'est toute la communauté musulmane qui est touchée. Et ce sont les générations futures qui paieront le prix très fort. La bonté envers les parents occupe une place très importante dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents. Et la colère d'Allah se trouve dans la colère des parents. Donc, si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous, on doit satisfaire nos parents par le bon comportement, le respect et l'obéissance. Et on sait très bien que nos parents, ils ne veulent que du bien pour nous. On n'a jamais vu un père qui veut quelque chose de mauvais ou du mal pour ses enfants. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه سبحانه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على أكبر الكبائر، ألا أدلكم على أكبر الكبائر. واش ما بغيت نقول لكم واش هي الحاجة الذنب الكبير؟ الشرك بالله، هذا من أكبر الكبائر. وعقوق الوالدين يأتي في المرتبة الثانية. عقوق الوالدين يأتي في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله سبحانه عز وجل. وكان مضطجعا صلى الله عليه وسلم فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. كذلك شهادة الزور، الإنسان اللي يشهد كذب فهذا من أكبر الكبائر. وفي رواية للإمام أحمد رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة. ثلاثة الله سبحانه عز وجل يمنعهم من دخول الجنة. يصلي ويصوم ويزكي ويديروا اللي يبغوا، يمنعهم الله من دخول الجنة. من هم؟ مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. العاق أي الذي يعق والديه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا الحديث مقتضاه أن يكون للأم 3 أمثال ما للأب من بر، وذلك بصعوبة الحمل وصعوبة الرضاعة وصعوبة الوضع. شكون اللي بات معك الليل انت تبات تبكي مريض وتبات زكي؟ شكون اللي بات مجمع حداك؟ الباين يبات مجمع حدا الولد، الباين راه قابض كون ويشخر ولا يرفد كوبرتو يمشي يغير كاع الغرفة، يمشي لغرفة أخرى. والأم تبات نايضة مجمع حداك، تقول له كان نصيب المرض هذا اللي فيه يصيبني أنا وما يصيبوش هو. تصيب الأم، تصيب الوالدين يفضلوا أنهم يموتوا هما وتحيا أنت. تعرفوا القصة تنسب إلى عمر رضي الله عنه والله أعلم. يقال أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فيحمل أمه على ظهره. أمه يرفدها رفد أمه كبيرة ما قاداش وعاجزة، يرفدها فوق ظهره ويتمشى بها وتوسخ له فوق ظهره. فقال له: هل قضيت أجرها؟ واش وديت لها الأجر ديالها؟ واش خلصتها؟ واش خلصت الأعمال اللي كانت؟ قال له: لا، ما خلصتهاش. لأنه شكون فينا اللي يرفد أمه على ظهره، حزم أمه وتوسخ له فوق ظهره؟ الأم كانت تحزمك على ظهرها اللي بصحة. ما نهضروش على أولاد البقرة ولا اللي كوش ودوك الله عنهم، الله يستر يحفظ هاد الأولاد نتاع اليوم، لأنهم ما رضعوش الحليب نتاع الأم، رضعوا الحليب تاع البقرة. دوك كيما تهضر معاه يعني يزوك
كيما العجل الله يستر يحفظك. الام مسكينه ترضع وتحزم لا كوش لا والو، ويوسخ الولد في الدار وتقلع كسوتها وتقلع كسوته وتغير له وتضحك فرحانه. واش تطلب له؟ يا ربي تطول عمره، يا ربي تطول عمره وتردو راجل، يا ربي تكبرها وتردها امراه. لكن انت قال له لما حاملها على ظهرها اش تقول؟ قل يا ربي خفف عليه، تتمنى لها الموت. الناس عنده الاب ديالو ولا الام ديالو في المستشفى مريض وهو يقول كان غير الله يخفف عليه. كيف تطلب لباك الموت؟ كان الله يخفف عليه، راه يتعذب لك. شكون قال لك بانه راه يتعذب؟ كان الله يخفف عليه. ها الفرق، انه هي كانت تدعي لك بطول العمر والصحه والكبر والشفاء وانت تطلب لها بالوفاه. حتى واحد ما يقدر يوفي اجر الوالدين، ما يمكنش الواحد يقدر يوفي اجر الوالدين. Donc je disais que malheureusement à un certain âge, beaucoup de jeunes veulent, comme on dit maintenant, c'est les jeunes maintenant, c'est subhanallah, c'est la société. Il n'y a pas que la faute à la société. Dès qu'il ouvre ses yeux, dès qu'il commence à marcher, à 10 ans, à 11 ans, à 12, à 13, il croit que ça, c'est un homme. Et c'est tout, monsieur. Et qu'on est tout, c'est tout. Je veux faire ma vie. Vous avez fait votre vie, lâchez-nous, laissez-nous tranquilles, faire notre vie. Comment j'ai fait pourquoi je suis là, moi? Exactement, pourquoi je me trouve ici, dans ce pays? J'aurais bien aimé être avec mes parents, moi aussi. Mais c'est pour vous qu'on est là. C'est pour nos enfants qu'on est là. Pourquoi les parents, une fois que les enfants ils sont mariés, ils prennent leur bagage, ils retournent dans leur pays? Parce qu'ils étaient là pour leurs enfants. Si les parents ils sont là, si les parents ils subissent, c'est pour les enfants. Mais les enfants ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de la pénibilité du travail, ils ne se rendent pas compte de la pénibilité des propos qu'ils entendent tous les jours. Et il dit c'est pas grave, c'est pour mes enfants. Quand ton père il te dit travaille à l'école, travaille bien à l'école, il ne veut pas se projeter en toi. Tu ne vas pas lui dire ouais mais c'est pas parce que tu as raté tes études, tu veux que moi je te récompense. Non, il ne veut pas que tu subisses ce qu'il est en train de subir. Il ne veut pas que tu travailles dans les bâtiments, dans le froid. Il ne veut pas qu'il t'arrive ce qui lui est arrivé à lui. C'est pour ton bien. Parce que lui, il est déjà passé par ce chemin, il voit comment lui dire, comment c'est difficile. Et c'est pour toi qu'il veut ça. Donc aujourd'hui, ces enfants, ils croient qu'ils n'ont aucun compte à rendre aux parents. Ils ne veulent pas être conseillés par les parents. Tout en oubliant que l'obéissance aux parents est une source de bien. Wallahi al-Adim, Wallahi al-Adim, Wallahi al-Adim. Par Allah, je jure par Allah. Et je ne serai pas le seul qui jure par Allah. Si tu es mauvais avec tes parents, si tu ne respectes pas tes parents, si tu désobéis à tes parents, Wallah, tu n'iras pas loin. Tes parents sont la source de ta subsistance. Tes parents sont la source de tes biens, de ton avenir. Et tu vas le payer très vite. Dans quelques années, tu deviens parent. Et tes enfants, ils vont faire pire que ce que tu es en train de faire à tes parents. Ici, sans oublier ce qui attend là-bas. On rapporte une histoire, ils disent que dans le temps, dans une tribu, quand le père est atteint à un certain âge, son fils aîné ou ses enfants, ils le mettent dans un panier et ils le prennent sur une falaise et ils le jettent. Et un jour, un des parents, il était accompagné avec son petit-fils. Et donc le petit, il va avec son père pour jeter le grand-père qui a atteint un certain âge et qu'on ne peut pas s'occuper de lui. Et donc le père, il jette son père, il le jette avec le panier. Et le fils lui dit, mais papa, pourquoi t'as jeté le panier? Il me dit, mais on n'en a pas besoin, ça y est. Il dit, non, mais moi j'aurai besoin. Quand il sera vieux, je fais comment, moi? C'est comme ça. Et surtout avec les parents. Et surtout avec les parents.
Allah subhanahu wa jal supprime tous les malheurs qui peuvent atteindre la personne à cause de ses parents. C'est pas qu'il dit que روح راني راضي عليك, c'est moi qui dis que روح راني راضي عليك, والله العظيم rien ne pourra te toucher. Rien ne pourra t'arriver. Parce que tes parents sont satisfaits de toi. Allah il sera satisfait de toi aussi. Allah subhanahu wa jal recommande une relation de miséricorde, une relation de rahma entre enfants et parents. C'est pas une confrontation à la maison tout le temps. Combien de familles s'est déchirées à cause des enfants? Combien? Et donc il faut que les enfants comprennent que quand les parents leur parlent, c'est pour leur bien, c'est pas pour les dénigrer ou pour les désévaluer. Ou pour... Non, on sait que vous savez mieux que nous. Nous, on est des arriérés, vous nous avez déjà dit ça. Que les enfants, ils disent à leurs parents, vous êtes des arriérés, le temps de... ça y est, votre temps a révolu. Non, c'est mieux que vous maintenant. Nous, qu'est-ce que vous savez? Rien du tout. Si on vous coupe l'électricité, vous ne vivez pas. C'est comme les vous vivez avec des appareils. Vous ne vivez pas correctement. Et vous croyez tout savoir. On ne vous demande rien du tout. On vous demande juste une relation de responsabilité. Une relation de miséricorde avec les parents. On n'a jamais vu un père musulman faire sortir son fils de la maison parce qu'il ne partage pas avec lui la paye. Ou parce qu'il ne fait pas les courses. Non. Ton père, il te dit, travaille et garde ton argent pour toi. Garde-le pour ton avenir. Tout ce qu'on veut de vous, c'est de sentir ce lien de parenté. Qu'est-ce que ça fait plaisir aux parents quand l'enfant il écoute. Écoute, il fait ce que tu as envie de faire. L'islam veut du musulman une relation de responsabilité, une relation de piété de la part des uns aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith que je viens de citer, n'entrera jamais au paradis celui qui désobéit aux parents. N'entrera jamais au paradis celui qui désobéit aux parents. Donc, il est interdit par notre religion. Il est interdit de se montrer agressif contre ses parents. Et notamment contre la mère. Pourquoi la mère? Parce que Miskina, c'est celle qui est faible. C'est celle qu'on peut l'avoir facilement par les sentiments. Donc il ne faut jamais se montrer agressif envers les parents en haussant la voix, ou refuser leurs conseils, ou claquer la porte sur eux. Et le pire, c'est de leur manquer de respect. Ça, c'est le pire qui peut exister. Quand les parents n'ont aucune considération aux yeux des enfants. Ils leur parlent comme ils sont en train de parler à des je ne sais pas quoi de leur. Ça, c'est le pire. Et c'est ça que Allah subhanahu wa jal déteste. De leur manquer le respect ou d'être grossier à leur égard. Ces comportements sont considérés comme étant un péché capital par notre religion. Un péché très 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 grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne voulez-vous pas que j'attire votre attention sur les grands péchés? Les compagnons répondirent, bien sûr, ô messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité en premier lieu le polythéisme, le shirk, puis la désobéissance aux parents. La désobéissance aux parents, elle occupe la deuxième place après l'association à Allah subhanahu wa jalla. Un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, qui est la personne qui a le plus droit à ma bienveillance compagnie? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ta mère. Le compagnon il dit ensuite après ma mère. Il lui répond le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta mère. Le compagnon dit encore ensuite après ma mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ta mère. Puis le compagnon il dit ensuite après ma mère. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ton père. Pourquoi? Parce que c'est la mère qui souffre le plus. C'est elle qui t'a porté 9 mois subissant des douleurs
c'est elle qui a veillé toutes les nuits. C'est elle qui ne dort pas jusqu'à tu dors. C'est elle qui ne mange pas jusqu'à tu manges. C'est elle qui est malade. Quand tu es malade, même quand tu as 50 ans, même quand tu as 60 ans. Même quand tu as 50 ans, ta mère, elle s'inquiète pour toi. Même quand tu es grand-père, ta mère vivante, elle s'inquiète toujours pour toi. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة يعني خسر حياته خسر الآخرة اللي عنده باه وامه ما دخلش الجنة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. On dit qui? Oh messager d'Allah, il dit celui qui a eu l'opportunité d'avoir des parents âgés et malgré cela n'entrera pas au paradis. كذلك بر الوالدين لا يقتصر فقط على فترة حياتهما بل يمتد حتى بعد الموت. لما يموتوا الوالدين فيبقى البر نتاعهم دائم حتى يموت الشخص. فجاء عن رجل من بني سلمة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبواي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصدقائه. إنسان يطلب لهم المغفرة ويدعو لهم بالرحمة ويطلب لهم المغفرة. كذلك إذا كانت لهم وصية يجب أن ينفذها الإنسان. كذلك يصل الأرحام أو أقارب الأب اللي لما يموت به تقطع العلاقات مع عمامه مع أخواله مع جدوده مع كل شيء مرة واحدة يقطعوا كل شيء العلاقات سبحان الله. كذلك يقول وإكرام الصديق صديق الإنسان اللي كان يحب باك والصديق ديالو فتكرمه وتتابع في ذلك. Donc un homme se rendait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda y a-t-il quelques bontés que je puisse accomplir envers mes parents après leur mort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, il y a 4 choses dont tu peux t'acquitter, prier et demander le pardon d'Allah pour eux, tenir leurs promesses, honorer leurs amis et entretenir leurs liens de parenté. الأشياء كثيرة تقال في هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه عز وجل فقط أن يلهمنا الصواب ويلهم أبنائنا. هذا الموضوع لا يخص فقط ما يخص فقط الأولاد وإنما يخصنا حتى إحنا الكبار. Donc ce sujet il n'est pas que pour nos enfants mais pour nous aussi parce qu'on a tous des parents. Pour nous aussi et chacun de nous Inch'Allah doit réfléchir et il doit Inch'Allah essayer de se changer de comportement envers ses parents, de changer sa façon d'agir et ses relations avec ses parents. Celui qui ne voit pas ses parents, celui qui ne parle pas avec ses parents, il sait très bien qu'elle est hors jeu. Et il faut qu'il se rattrape très vite parce qu'il ne sait pas quand est-ce que l'ange de la mort frappe à sa porte. Donc Inch'Allah كل واحد فينا يتهلا في والديه كما نقولوا بالهضره ديالنا. Chacun de nous prend soin de ses parents. Chacun de nous كاين اللي والديه يبغيو الفلوس يتهلا بهم بالفلوس. كاين اللي والديه يبغيو يشوفهم يمشي يشوفهم. كاين اللي يبغيو يسمع كل واحد واش الله سبحانه عز وجل دار فيه. دونك كاين اللي والديه يبغيو غير ديك الكلمه الحلوه. الانسان يجتهد على نفسه الا بغى يربح في هذه الدنيا ويربح في الاخره. اما الا بغى يكون كي الكفار يتبع كي الكفار يدير بحالهم. يدير بحالهم. نهار 18 عام يرفد فاليستو يخرج. نهار ولدو يلحق 18 عام يرفد فاليستو يخرج. نهار باه يكبر يرميه في دار العجزه. Le jette dans la maison de retraite et la même chose et ainsi de suite et ça continue. C'est comme on n'était pas des musulmans. Or un musulman il doit subhanallah se comporter tel qu'il se doit comme Allah subhanahu wa ta'ala lui أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تبسط على والدينا الرحمة. اللهم ألبسهم العافية حتى يهنأ بالمعيشة يا أرحم الراحمين واختم لهما بالمغفرة
حتى لا تضرهما الذنوب. اللهم أنزل عليهم بركاتك ورحماتك ورزقك. اللهم لا تجعل لهما ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته. اللهم وبلغهما الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أقض لهم الحوائج. اللهم لا تجعل لهما حاجة عند أحد إلا فرجتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالمرحوم فينا وتقبلنا المقبول فينا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، فرج كروبنا وهمومنا، شافينا وعافينا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا حسن التعامل معهما يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.